کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹریلر میں تصادم، 2 خواتین 3 بچوں سمیت 17 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ مسافر کوچ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کوچ لکی مرمت سے پشاور جا رہی تھی۔ سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش رفت، وزیر اعظم کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی قیادت کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ۔ آل پارٹیز کانفرنس 7 فروری کو بلا لی، تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو شرکت کی باضابطہ دعوت۔ عمران خان بھی مدعو، ایاز صادق کے اسد قیصر اور پرویز خٹک سے رابطے، شہباز شریف کا پیغام پہنچا دیا۔ عام دشمنوں کے خاتمے کی حکمت عملی پر غور، اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں طلب۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ کور کمانڈر آئی جی خیبر پختونخوا اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ متوقع۔ شہباز شریف کی پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نہیں ملی، ایاز صادق نے دوست کی حیثیت سے بلایا۔ عمران خان کو دعوت نامہ بھیجنا چاہیے، پارٹی چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی شرکت کر سکتے ہیں۔ پرویز خٹک کا رد عمل، عمران خان کے بغیر یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہی کہلائے گا، اے پی سی نہیں۔ نئے انتخابات کے لیے کانفرنس بلائی جائے تو بات ہو سکتی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے آل پارٹیز کانفرنس کو ڈھونگ قرار دے دیا۔ سانحہ پشاور کی تحقیقات جاری، سیکیورٹی کی خامیاں بے نقاب۔ خودکش حملہ آور پولیس یونیفارم میں موٹر سائیکل پر سوار آیا، جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ 12:33 پر خیبر روڈ چیک پوسٹ سے داخل ہوا اور بائک پارک کر کے بغیر تلاشی پولیس لائنز تک پہنچ گیا۔ دہشت گرد 12:42 پر مسجد کی طرف گیا، 1:17 پر خود کو اڑا لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد سوالات نے سر اٹھا لیا۔ ہم اس دہشت گرد کے نیٹ ورک کے نزدیک ہیں جو ہماری اتنی شہادتوں کی وجہ بنا۔ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے۔ یہ افواہیں، یہ سازشی تھیوریاں، یہ میرے لوگوں کو، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا، یہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ڈرون حملہ کوئی سوئی تھی کہ اندر چلی گئی جس کا پتہ نہیں چلا؟ ہر آدمی ایک سائنسدان بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ سیف سٹی پشاور میں نہیں ہے۔ میں جہاں سے مجھے ملے گا اپنی مدد، آپ کے تحت کوئی کیمرہ ملے گا، میں اس کے پاس جاؤں گا، منت کروں گا کہ مجھے اپنی ڈی وی آر دے دیں، میں اس سے کچھ نکال لوں۔ سانحہ پشاور میں ملوث دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے قریب پہنچ گئے۔ خودکش حملہ آور پولیس یونیفارم میں آیا، سر پر ہیلمٹ اور چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل تلاش کر لی، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی۔ شہر میں سیف سٹی کیمرے نہیں، شہریوں سے درخواست کر کے فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ ملک دشمنوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے۔ افسوسناک واقعے کے بعد افواہیں اور سازشی تھیوری غم میں اضافے کا سبب۔ بچوں کی لاشوں پر سیاست نہ کی جائے، آئی جی خیبر پختونخوا کی نیوز کانفرنس۔ ڈرون حملے کی باتیں بے بنیاد قرار۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ہم ریٹ کرتے ہیں، آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ ہم نے کندھا جنازے کو دیے ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ الیکشن ہوں گے اور مزید بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ضرورت جس چیز کی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریاست خطرے میں ہے۔ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اور یہ لوگ الیکشن کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کی بات سراسر غلط۔ خط میں واضح لکھا تھا ان کے مطابق الیکشن کرائے جائیں۔ انتخابات ضرور ہوں گے لیکن پہلے ریاست کو دیکھنا ہوگا۔ عمران خان کی جھوٹ کی سیاست کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس۔ 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی، ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا۔ معیشت کو جو دھچکا لگائے
जो उस पे खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम आवाम में हैं। मुल्क में 4 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला किया। IMF मुआहदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का आज़म। फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सलूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है, और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गरक कर दिया है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरीम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशत गर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हुए? कब्रिस्तान बनाकर हम कायम नहीं होते। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन बहर सूरत कराना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद असरार, शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुकदमा सुनेंगे। पटिशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई है। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज FIR बरी में काटी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर गैर कानूनी असलहा रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। CPEC के तहत हजारों मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बन रही है। चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, जल्जलों में, जंगों में साथ दिया, अमन में साथ दिया। माजी करीब में कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तातुल का शिकार हो गया। It's really a great pleasure to be here this afternoon to inaugurate K3 nuclear power plant. सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई ज़राए वक्त की ज़रूरत है।
सीपे के तहत मुल्क में पैदावारी मंसूबों पर काम जारी, सोलर एनर्जी पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर की सलाहियत मौजूद। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की जाती हैं। कोयले से पैदावार हासिल करके ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। वज़ीर आज़म का कराची में K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की लटकती तलवार, इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली के हल्का 193 राजनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। PTA चेयरमैन साख खराब होने से खौफजदा, मकबूलियत का ड्रामा बेनकाब हो गया। अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पूरे 15-16 दिन की PTI की भरपूर कैंपेन के बाद और नून लीग की भरपूर कैंपेन के बाद जो उनको इस हलके में लोगों के तासुरात मिले, उसके बाद उसने ये हारने के बजाय इस बात को जी तरजीह दी कि मैं यहाँ के लोगों को अकेला छोड़ के अपना जो फैसला है उसको वापस लूं और किसी और को इस हलके में हारने के लिए कुर्बान कर दूं। जनूबी पंजाब के इस हलके ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड कायम किया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ड्रामा था उसको बिल्कुल बेनकाब करने का PTI डिलीवर नहीं कर सकी। बिल्कुल PTI फेल हुई है मुकम्मल तौर के ऊपर और उसको उसके सामने शीशा आ गया। पहले 15 दिन की कैंपेन ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया और वो तुम दबा के भाग गया। IMF हुकाम और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरकारी अफसरान के असासे अवाम के सामने रखे जाएँ, तफसीलात पब्लिक करने की अथॉरिटी बनाई जाए। मॉनिटरी फंड की शर्त, शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालिबा। अफसरों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹2.54 बढ़ गई। 271.35 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना भी मजीद महंगा, फी तोला नेख ₹2,200 के इजाफे के बाद 2,07,200 तक पहुँच गए। पाक फ़ज़ाया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। इमरान कादिर, गजनफर लतीफ़, शहरियार खान, नमान वहीद, बहरियार साकिब, अबूज़र खान, मोहम्मद असलम और गुलाम शबीर शामिल। मुस्तफ़ा कमाल MKM राब्ता कमेटी की सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील और फारूक सताबी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर होंगे। अनीस कैम खानी को डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया गया। सर्कुलर जारी।